Guys, tingnan mo sa aking taklobo guys. Taklobo. Taklobo. Eh, ang dami. Laki. Ayun, may laman oh. Babaw lang. Guys. Oh. See? Taklobo. Oh, ayan oh. Grabe guys, ang babaw guys. Ayan oh. Lalaki yan guys. Grabe guys. Expected na. Grabe guys, lalaki. Oh, nagsasara siya guys. Ginalaw ko siya. Oh. You see that guys? Oh. Uy, laman siya. Nagkipot na oh. Nagsara oh. Ginalaw ko kasi guys. Ay, dami na guys oh. Oh. Ayan guys, nakakatawa yung palaw. Ang dami na dito oh. Yung iba guys, walang laman. Ayun, walang laman. Yung iba, ayan. Maraming laman guys. Oh, ilawin ko hindi guys ha. Oh. Ayan, sana na siya guys. Nice. Very nice.